हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि वफाकी आईनी अदालत के मज़ीद 2 जजेस जस्टिस रोज़ी और अरशद हुसैन शाह ने हल्फ उठा लिया। जस्टिस अमीनुद्दीन ने नए जजेस से हल्फ लिया। हल्फ बर्दारी की तकरीब इस्लामाबाद हाईकोर्ट में हुई। हल्फ बर्दारी में वफाकी अदालत जज, आईनी अदालत जजेस, अफसरान और अदालती स्टाफ शरीक हुए। वफाकी आईनी अदालत के जस्टिस हसन रिजवी, जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस अली बाकी नजवी, जस्टिस के आगा शरीक हुए, जबकि इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस सरफराज डोगर, जस्टिस अरबाब ताहिर, जस्टिस खादिम हुसैन सोमरू, जस्टिस इनाम अमीन मिनहास, जस्टिस आसिफ, जस्टिस आजम खान शरीक हुए। बिन तादन खान से राजा जफर इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक मरीम नवाज हेल्थ क्लिनिक लीला में खसरा वैक्सीन के बारे में मीटिंग हुई, जिसमें डॉक्टर मलिक आसिफ अवान ने ब्रीफिंग दी। मरीम नवाज हेल्थ क्लिनिक लीला के अमला और अवाम को खसरा वैक्सीन के बारे में आगाही दी गई है और कि अपने बच्चों को खसरा वैक्सीन लगवाने के लिए कहा गया है। अवाम उन्नास को अपील की जाती है कि अपने नन्हे मुन्ने फूल जैसे बच्चों को जिनकी उम्र 6 माह से लेकर 5 साल तक है, उनको खसरे की वैक्सीन लगवाएं ताकि इस मालिक बीमारी से अपने नन्हे मुन्ने फूल जैसे बच्चों को बचाया जा सके। हमारी टीमें 17 नवंबर से लेकर 29 नवंबर तक मोहल्लों में जाकर बच्चों को वैक्सीन लगाएंगी, जिससे वालिदैन से गुजारिश है कि अपने बच्चों को वैक्सीन जरूर लगवाएं और हम लोग के साथ ताउन भी करें, जिसमें खुसूसी शिरकत अंजुमन ताजरान लीला के सदर राजा मोहम्मद ज़रीफ और कारी अजमतुल्लाह, कारी हसनात अहमद, मोहम्मद मुमताज़ पब्लिक स्कूल अता और दीगर ने शिरकत की। सेंटर फॉर पीस एंड डेवलपमेंट की जानिब से लाहौर में बजट के हवाले से 2 रोज़ा आगाही प्रोग्राम मुनक़िद किया गया, जिसमें पंजाब के 36 अजला से सेंटर फॉर पीस एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम में शिरकत की गई। तफसीलात बता रहे हैं लाहौर से मुस्तफ़ा बट, जो इस वक्त CPDI के आगाही प्रोग्राम में मौजूद हैं, और उनके साथ CPDI के प्रोजेक्ट मैनेजर फैसल मुनीर भी मौजूद हैं। मुस्तफ़ा बताइएगा क्या तफसीलात हैं। जी बिल्कुल ऐसे है कि आज हम मौजूद हैं लाहौर में। तो यहाँ पे CPDI का 2 रोज़ा एक ब्रीफिंग सेशन का इनकाद किया गया था। तो प्रोजेक्ट मैनेजर मेरे साथ मौजूद हैं फैसल मुनीर साहब। आइए इनसे जानते हैं कि इसका मकसद क्या है, ये जो आपने 2 दिन का ये प्रोजेक्ट किया है, जो सेमिनार किया है, जो ब्रीफिंग दी है, तो इसका मकसद क्या है? जी ऐसा है कि मैं सेंटर फॉर पीस एंड डेवलपमेंट इनिशिएटिव CPDI की तरफ से बजट का जो हमारा प्रोग्राम है मैं उसे देखता हूँ। उसके सिलसिले में ऐसा है कि हमारे पास चारों सूबों में से CSO, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, NGO जो हैं वो पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनकी मीटिंग्स हमने करनी थी। जैसे पंजाब में यहाँ पे हमने पंजाब भर के जो है मुख्तलिफ अजला जो हैं, तकरीबन 36 अजला जो है पंजाब के, वो इस नेटवर्क का हिस्सा हैं। उसमें हम बजट से रिलेटेड एक्टिविटीज़ करते हैं, जिसमें हम पाकिस्तान में का फ़ेडरल बजट, वफाकी बजट और सूबाई बजट, इनके ऊपर जो हमारे मुख्तलिफ़ किस्म की रिसर्च होती है कि किस मद में कितने अखराजात और कितनी आमदन रही, हुकूमत ने कितने अगले बजट के लिए उसमें क्या रखा, आवाम के लिए रिलीफ़ किस चीज़ में दिया, किन चीज़ों पे टैक्सेस की क्या शरह रही, इन चीज़ों पर हम रिसर्च करके उसके बाद अपनी रिपोर्ट देते हैं। यहाँ पे ये जो 2 दिन का हमारा ये सेशन था, इसमें मकसद ये था कि एक तो जो हमारे पार्टनर्स हैं उनको इस चीज़ से आगाही दी जाए कि बजट में क्या क्या उसकी बुनियादी अज्जा क्या हैं और किस तरीके से कौन से टैक्सेस हैं जिन पे हम किस तरीके से बात कर सकते हैं, डेवलपमेंट और नॉन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स कौन से हैं और इन पे हम अपने अजला में जाके लोगों को कैसे आगाही दे सकते हैं कि उनका भी बजट से ताल्लुक़ है। और दूसरे दिन हमारी जो अपने अजला में इन लोगों ने जाकर एक्टिविटीज़ करवानी है, उसकी प्लानिंग के लिए बात होनी थी। तो ये 2 रोज़ा हमारे इस सेशन का मकसद ये था कि पंजाब भर में आवाम तक अपनी बात हमने कैसे पहुंचानी है कि बजट से हर शहरी का ताल्लुक़ किस हद तक है और वो किस तरह से मुतासर होता है। जी बिल्कुल नाज़रीन, ये फैसल मुनीर साहब की आपने बात सुनी कि पंजाब के हर शहरी तक बजट के मकासद वो पहुँचाने हैं। तो इस सिलसिले में इस सेशन में 2 रोज़ा सेशन में ख़वातीन भी कुछ शामिल हुई थी। आइए मेरे साथ एक ख़वातीन मौजूद है, उनसे जानते हैं उन्होंने क्या सीखा, इस सिलसिले में क्या कहना चाहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा ताल्लुक़ गुड थिंकर्स ऑर्गेनाइजेशन से है, जो कि मेन हेड ऑफिस हमारा कसूर में है। उसके अलावा हम डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में काम कर रहे हैं। सो मैं लाहौर में एक्टिविटीज़ देख रही होती हूँ। ये जो ट्रेनिंग थी इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला, क्योंकि इस तरह की यूजली ट्रेनिंग्स जो होती हैं बजट से रिलेटेड वो नहीं होती हैं। तो इसमें एक तो हमारा नेटवर्क भी बढ़ा, सोशल इंटरेक्शन हुआ डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, CSOs के साथ, और उसमें हमने जाना कि डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स किस तरह से काम कर रहे होते हैं और आप किस तरीके से प्रपोज़ कर सकते हैं डेवलपमेंट बजट जो है प्रपोजल्स बना के हुकूमत को। सो इसमें बहुत सारा लर्निंग थी, काफ़ी चीज़ें सर ने बताई हैं हमें, इंशाल्लाह वो हम फर्दर इम्प्लीमेंट करेंगे अपनी कम्युनिटी में जाके। थैंक यू। जी ठीक है। इस वक्त मेरे साथ एक ईमेल भी मौजूद है। आप बताइएगा कि कौन से डिस्ट्रिक्ट से ताल्लुक़ है और क्या एक्टिविटी आपने आगे करनी है, जो फैसल मुनीर साहब ने आइंदा का लाइमल तय किया बताया गया, उस सिलसिले में आप क्या करना चाहेंगे।
جی بہت شکریہ. میرا تعلق قصور سے ہے، اور جس طرح کہ میرے کولیگس نے بتایا کہ بجٹ سازی پہ ہماری ایک 2 روزہ اینول پلاننگ میٹنگ تھی، تو اس میں ہمیں بجٹ کے مختلف طریقہ کار بتائے گئے. اس میں وفاقی سطح پہ، پروونشل لیول پہ، اور ایون کہ ڈسٹرکٹ سطح پہ کیسے بجٹ سازی ہوتی ہے ان کے طریقہ کار ہمیں بتایا گئے، اور اسی کو ہم لے کے اپنے ڈسٹرکٹس میں انشاءاللہ اس کو امپلیمنٹ کریں گے. جی بالکل ناظرین، آپ نے یہ سنا کہ فیصل منیر صاحب نے جو 2 روزہ یہ بریفنگ سیشن کا انعقاد کیا تھا، اس میں تقریباً پورے پنجاب کے ڈسٹرکٹ سے پارٹیسپیٹ کیا دوستوں نے. تو ان کو یہ ایک بریفنگ دی گئی ہے کہ انہوں نے اپنے ڈسٹرکٹ میں جا کے کس طرح یہ بجٹ سازی پہ کام کرنا ہے، عوام تک یہ بجٹ کہ کیسے یہ طریقہ کار سمجھانا ہے. تو اس سلسلے میں یہ 2 روزہ جو سیشن ہوا ہے یہ بہت بڑا سیشن تھا. اس سلسلے میں آگے پورے پنجاب کے ڈسٹرکٹ میں یہ ایسے سیشن کیے جائیں گے. جی محکمہ زراعت جہلم کے زیر اہتمام حکومت پنجاب کی کسان دوست پالیسیوں کو عملی جامہ پہناتے ہوئے گرین ٹریکٹر تقسیم کرنے کی شاندار تقریب ضلع کونسل ہال جہلم میں منعقد کی گئی. تقریب میں زرعی ترقی کے لیے ایک بڑا قدم اٹھایا گیا. تقریب کے مہمان خصوصی وزیر مملکت برائے خزانہ ریلوے بلال اظہر کیانی تھے، جبکہ ان کے ہمراہ ڈپٹی کمشنر جہلم میر رضا اوزگن اور ڈپٹی ڈائریکٹر زراعت شاہد بخاری اور وائس چیئرمین پرائز کنٹرول کمیٹی راجہ کامران حیات بھی موجود تھے. تقریب کا بنیادی مقصد کسانوں کو جدید زرعی آلات فراہم کر کے ان کی سہولت میں اضافہ کرنا اور بالآخر فصلوں کی پیداوار میں قابل ذکر بہتری لانا ہے. حکومت پنجاب کی جانب سے ہائی پاور ٹریکٹر اسکیم کے تحت ضلع جہلم سے تعلق رکھنے والے 103 خوش نصیب کسانوں میں ٹریکٹر تقسیم کیے گئے. اسکیم کی سب سے اہم خصوصیت یہ ہے کہ ہر ٹریکٹر پر حکومت پنجاب 10 لاکھ روپے کی بھاری سبسڈی فراہم کر رہی ہے. وزیر مملکت بلال اظہر کیانی نے اس موقع پر کسانوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حکومت پنجاب کسانوں کو ملک کی معاشی ریڑھ کی ہڈی سمجھتی ہے، اور 10 لاکھ روپے کی سبسڈی کسانوں کو بااختیار بنانے اور قومی پیداوار کو فروغ دینے کے لیے ہمارے عزم کا واضح ثبوت ہے. ڈپٹی کمشنر میر رضا اوزگن نے اس موقع پر محکمہ زراعت کی کوششوں کو سراہا اور کہا کہ ضلع جہلم میں زرعی ترقی کو یقینی بنانا ہماری اولین ترجیح ہے. ڈپٹی ڈائریکٹر زراعت شاہد بخاری نے اسکیم کی تفصیلی وضاحت پیش کرتے ہوئے بتایا کہ اس اسکیم کے تحت ضلع جہلم میں اب تک کامیابی کے ساتھ 68 ٹریکٹر پہلے ہی تقسیم کیے جا چکے، جبکہ آئندہ چند ماہ کے دوران مزید 108 ٹریکٹر ضلع بھر کے مستحق کسانوں میں تقسیم کیے جائیں گے. اسسٹنٹ کمشنر سہاوا غزالہ اسکر نے اٹرانہ یونین کونسل کے 2 دیہاتوں کی مشترکہ کمیٹی کے اجلاس میں شرکت کی، جہاں ستھرا پنجاب مہم کے تحت صفائی کی صورتحال کا جائزہ لیا گیا. کمیٹی ممبران نے اپنے تاثرات پیش کیے جو مجموعی طور پر مثبت رہے. اجلاس میں صفائی کے ورکر ڈرموں کی تعداد اور خراب ڈرموں کی تبدیلی پر گفتگو ہوئی. اس سلسلے میں راولپنڈی ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے مینیجر اور ڈائریکٹر کنٹریکٹر کو ضروری ہدایات جاری کی گئی. اسسٹنٹ کمشنر نے امام مسجد، نمبردار اور اسکول ٹیچر سمیت کمیٹی کے دیگر اراکین سے کہا کہ وہ صفائی سے متعلق آگہی پھیلانے اور مقامی مسائل اجاگر کرنے میں اپنا بھرپور کردار ادا کریں تاکہ ہر گاؤں صفائی کے حوالے سے ایک مثالی گاؤں بن سکے. مری سے ہمارے نمائندے وطن خان کی رپورٹ کے مطابق نیو مری کے مقام پر مسلم لیگ نون کا پاور شو ہوا، جس میں انگوری چارہان روڈ اور ڈھوک نمبا تا ملاچ لنک روڈ کا باقاعدہ افتتاح ایم این اے راجہ اشفاق سرور اور ایم پی بلال یامین ستی نے کیا. اس موقع پر دونوں قائدین کا پنڈال پہنچنے پر شاندار استقبال کیا گیا. کارکنوں نے خوب نعرے بازی کی. اس موقع پر قائدین نے شرکا عوام سے خطاب میں کہا کہ انشاءاللہ جو وعدے آپ سے کیے تھے وہ اب تکمیل کی طرف جا رہے ہیں، جس کی بڑی مثال چارہان انگوری روڈ منصوبے کی تکمیل ہے. انشاءاللہ ہم آپ کو مایوس نہیں کریں گے. نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی. MM5 نیوز، جانیے مثبت، سوچیے مثبت.